सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा पूजा और नवरात्रि आपण मानक अनेक अनेक अभिनंदन। नवरात्र आरंभ हो गलानी। आज आसतु जानिबा नवरात्र रे मांकर 9 रूपर वर्णना। नवरात्र रे माँ कौन पाई 9टी रूप तांकर धरिथिले। आसतु आज से विषय जानिबा। नवरात्र प्रथम रूप शैलपुत्री। से हिमालय रे जन्मग्रहण करिथिबारु पर्वत राजा हिमालय रे जन्मग्रहण करिथिबारु तांकर नाम शैलपुत्री। तांकर बापांकर नाम थिला हैमवत ऋषि और मातांकर नाम थिला मेनावती। शैलपुत्री पूर्व जन्म रे ब्रह्मांकर मानस पुत्र प्रजापति दक्षंकर कन्या थिले। सेतेबेले तांकर नाम थिला सती। सतींकर विवाह महादेवंक सह होइथिला, किंतु देवी सती ताक पिता दक्षंकर शिवनिंदा सही न पारी सेई दक्षंकर यज्ञ रे विशाल यज्ञ अनुष्ठान रे निजको आहुति देइथिले, निज शरीर त्याग करिथिले। ता पर जन्म रे से हैमवत ऋषिंक पाखरे कन्या हुई जन्म नेइथिले। तांकर अन्य नाम देवी हेमवती मध्य तांकु कहा जाए। देवी शैलपुत्री वृष उपरे बसिथांती और डाहाण हाथरे त्रिशूल और बाँ हाथरे पद्म फूल धरी थांती। तांकु उपासना कले माँ दुर्गा को अनेक शक्ति भक्त को मिली थाए। नवरात्रर माँकर द्वितीय रूप होची ब्रह्मचारिणी। द्वितीय दिन रे माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूपर पूजा हुए। ब्रह्मर शब्दर अर्थ तपस्या अर्थात तपचारिणी। तप आचरण करुथबारु तांकु तप ब्रह्मचारिणी ना मध्य तांकर दिया जायछि। जेतेबेले देवी शैलपुत्री हैमवत ऋषिंक घरे जन्मग्रहण करिथिले, मनीष मानक भली तांकर पूर्व जन्मर कौनसी कथा मध्य स्मरण नथिला। सेतेबेले देवदेव महादेव तांकर प्रथम स्त्री सती जिए कि अग्नि रे झास देथिले, तांकरी सुखरे सबुबेले डूबी रहुथिले। देवता माने भगवान शिवं को सेई दुखरु बाहरिबा पई शैलपुत्री को विवाह करिवार विचार मने मने करिथिले। देवर्षि नारदं को शैलपुत्री पाखकु जीवाकू कहिथिले और नारद शैलपुत्री पाखकु जाई भगवान शिवं को पति रूप रे पाइबा पई तपस्या करिबाकू कहिथिले। शैलपुत्री दीर्घ हजार हजार वर्ष धरी कठोर तपस्या करिथिले। सेही तपस्या एते कठोर थिला जे त्रिलोकरे समस्ते से तपस्या देखी आश्चर्य हो जाउथिले। सेथिपई तांकर नाम ब्रह्मचारिणी। तांकर डाहाण हाथरे जपमाला और बाम हाथरे कमंडल थाए। एहाकू उपासना करुथबा मनुष्य कठिनरु कठिन परिस्थिति रे मध्य निजर कर्तव्य पथरु विचलित हुए नाही। नवरात्रिर तृतीय दिन रे माँ चंद्रघंटा देवींकर पूजा हुए। माँ दुर्गांक एही स्वरूप रे मस्तक रे घंटा आकार रे अर्धचंद्र थाए। सेथिपई तांकु चंद्रघंटा कहा जाए। बाघ उपरे बसिथिबा उ चंद्रघंटार माँकर 10 हाथ थाए। देवी चंद्रघंटा शीघ्र फल देइथांती। तांकु भक्ति करुथबा मनीषर अति शीघ्र मनस्कामना पूर्ण हुए। नवरात्रर चतुर्थ दिन रे माँ कुष्मांडांक रूप रे पूजा पाई थांती। जेतेबेले आम सृष्टि रे कौनसी अस्तित्व नथिला, चारिआडे अंधकार थिला, सेतेबेले आदि शक्ति माँ ही ब्रह्मांड को रचना करिथिले। ब्रह्मांड को उत्पन्न करिथिबारु तांकर नाम कुष्मांडा बोली मध्य तांकु कहा जाए। से सूर्यलोकर मध्य रे वास करंती। तांक देहर क्लांत और प्रभा सूर्य समान तेज अटे। तांकर 8टी हाथ अटे। कुष्मांडार अर्थ मध्य बोईतालु बा कखारु। माँ को एई कखारु बा बोईतालुर बळी बहुत प्रिय। सेथिपई मध्य तांकर नाम कुष्मांडा बोली मध्य कहा जाए। माँकर पंचम स्वरूप स्कंद माता। स्कंद
ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ। ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମାତା ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା କୁହାଯାଏ। ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଝିରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର 4ଟି ହାତ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମାସନା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ରୂପ କାତ୍ୟାୟନୀ। ପୂର୍ବ କାଳରେ କତ୍ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କାତ୍ୟ। ଏହି ଗୋତ୍ରରେ ଜଣେ ଋଷି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କାତ୍ୟନ। ବହୁ ବର୍ଷ ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇ ଋଷି କାତ୍ୟନ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମା ଭଗବତୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ। ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ମାନ ରଖି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ଋଷିଙ୍କ ନାମ କାତ୍ୟନରୁ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ହୋଇଛି। ଏହି କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କର ସପ୍ତମ ରୂପ କାଳରାତ୍ରି ଅଟେ। ଏହି ରୂପରେ ମାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ପରି କଳା ଅଟେ। ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଖୋଲା ଥାଏ। ମାଙ୍କର 3ଟି ଆଖି ଓ ନାକରୁ ଅଗ୍ନିର ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ସବୁବେଳେ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଭାନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ରାକ୍ଷସ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଏମାନେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଭୟ, ଜଳ ଭୟ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ, ରାତ୍ର ଭୟ ଓ ଜନ୍ତୁ ଭୟ ଆଦିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ରୂପ ମହାଗୌରୀ। ମାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋରା ବା ଧଳା ଅଟେ। ସେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତ ଅଟେ। ତାଙ୍କର 4ଟି ହାତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମା, ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଚମକି ଉଠିଥିଲା ଓ ଧଳା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ମହାଗୌରୀ। ମହାଗୌରୀଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନବରାତ୍ରିର ଶେଷ ରୂପ ମାଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଏହି ରୂପରେ ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମା ଏହି ରୂପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।